ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ଏବେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନ ତ, ନଚେତ୍ ଅନୁତାପ ହିଁ ସାର ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲୁଅ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପେ ଆପେ ସବୁଜ ହୋଇଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିଥାଏ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ। ସମୟ ଆଉ ସଂସ୍କାର, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମ ସଫଳ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଲେ ସଂସ୍କାର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ସମୟର ମାନେ ହିଁ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପୁରା ତେଜ କେତେ ଟାଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ଆଉ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ଏବଂ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍। ସାପଙ୍କର କମାଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ସାପ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସାପ କେମିତି ପଶିଗଲା ଘରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାପ, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପଙ୍କର ଅଳଙ୍ଗିବା ଟାଇମ୍। ଏ ଉଠିଲା, କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ନିଜେ କରିଥିବ ସେ କାମର ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜମିଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ନିଜ ହାତରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲି। ତେଣୁ ରୁଆ ତ ମୋ ମତରେ ଭାବୁଛି ଫାଇନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, 8 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବୁଦାକୁ ବୁଦା 8 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଆ ହେଇଥିଲା ଏ ବିଲଟା ପ୍ରାୟ 7 ତାରିଖ କି 6 ତାରିଖ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ଟିକେ ରହିଲା ଅଧିକ ଏଠାରେ, ଟିକେ ବିଲ ହେବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁମର ପଡ଼ିଛି। ଗୁମରଟା ଧରୁ ଧରୁ ଟିକେ 20-21 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୁମରର କମାଲ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ୟୁରିଆ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଏତେ ପକାଏ ନା, ବାପା ମନା କରନ୍ତି ୟୁରିଆ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ପାଗ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି। ପୁରା ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜ ହାୱା, ପୁରା ଆକାଶ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାଦଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଖରା ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା। ଖରା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଟିକେ 2-4 ଦିନ ପୁରା ଟାଣ ଖରା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ରୁଆ ହେଇଛି ଏ 3 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଦଣ୍ଡା ପାଖ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଦଣ୍ଡା ପାଖ ବିଲ, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଯେହେତୁ କମିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, 2-4 ଦିନ ଟିକେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ବିଲ ହେବ ଏଣିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଯିବା ସେ ଯେଉଁ ବିଲ ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠିକି ଦେଖିବା ଯାଇ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଡ଼ି ଏରିଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏଠି ମାଛ ପ୍ରବଳ ହୁଅନ୍ତି। ମାଛ ଏମିତିକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଅନ୍ତି, ଏ ପୋଲା ବୁଡ଼ି ଗୋଟେ। ଆଉ ରାଜା ଆଉ ଇଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାଛ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଏରିଆରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖ ହେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛ ତ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଏଠୁ ଧରାଯାଏ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଲଟା ତାର କେମିତି ଫିଟିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଜାଲ ପକାଳି ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବ, ଦେଖିବା। ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ ଫିଟିଛି ଜାଲଟା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଦେଖିବା ମାଛ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଛ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଚାଲେ। ଆଉ କାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ କାତି ମାଛଙ୍କର। ମାଛ ଏଇଠି ଡିଅନ୍ତି, ମାନେ ଉପରକୁ ଡିଅନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜଗିକିରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ
नियंती देखा जाओ राजा राजी कौन राजा ये पथर पथर नहीं तो हाँ क्लीन हो जाए न एटा छात पल हो गला टिके सुविधा हम लोक मान तेणु ये सब फाड़े तड़ा हो जाए उठी जाए फाड़े अच्छी जहाँ आगामी वर्ष बोधे छात पल हो गला चाषी मान सुविधा माछ धरिया भी सुविधा हाँ रड फड नहीं तो हाँ लगिला ओहो माछ ना माछ आग आग पटे पकड़े माछ आसुना किंतु खराब पड़ा माछटा हवा कथा कि जेहेतु प्राणी पानी प्रबल माछ टी हवा टी कम होती किंतु जेहेतु पोलटा भंगा हो जाए से माछ कम तेणु सांग मैंने जावा से बिलटा टे देखी आसवा कौन के जाए पानी सब सब चाषी मैंने सब फेरिले लखियाई आउ सिपुआई ताक बाप से 2-3 जन फेरिले जाकि पानी बोधे ओभर लखियाई पानी कौन अधिक अच्छी हाँ ये विषय कौन जाइए कौट कौन आनी जाए अखार पूरी हाँ हीरो बुड़ी चलती आमर बुड़ी धान तो बुड़ी नहेतु बुआ कियारी तुम रुआ कियारी तली सब पकई जो नहीं जाता ना तली पड़ा तली थेला ना नहीं जाता अच्छी रुआ हवाई पानी छाड़ू आ 2 दिन आउ तो वर्षा बर्तमान प्राय ना 2 दिन जाऊ पानी छाड़ी जाऊ रोक हाँ नील माड़ीज पानी चलने नील माड़ीज गोटे जीवा सांग मैंने देखा ये परिस्थिति आम एरिया चाषर समस्या होता तेणु ये जलसेचन सुविधा ना कि वर्षा दिने पानी पास कर सुविधा ना से जो तले देखुं ये जो जोर जाए दल भिड़ हो तेणु तल पानी पास करनी ये पूरा ये पानीटा जाकि पाइका नदी मिशिची पानीटा पूरा समुद्र में मिशुची सेपटे टिकरपा पाखे जो गेट अच्छी नदी में पानी ओभर होले टिके गेट पड़ला ये पानी आ पास कलानी यही भाया गहिरटा बुड़ी जाए तेणु चाषर समस्या होची आमर एठी या चाष करने लोक मैंने इंटरेस्टेड नियंती ता जाइए पलि आइल हाँ 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 सांग मैंने आम टे जा देखा केते पानी ये देखिपुर पूरा भंडा पानी जंघे पानी हो देखा केते पानी से बिल अच्छी बुड़ी रहा धान आमर कारण बुआ कियारी तेणु बछा बछी करने सुविधा हम कि ना धन्यवाद सांग मैंने बिल पहुँचले मुझे देखी सांग मैंने देखिपुर यहाँ पूरा 8 गुंठु बिल 8 गुंठु बिल पूरा यहाँ देखिपारे केते पानी ये एरिया रे तेणु ये एरिया जो मैंने माटी उठे थे रोई थे तर अवस्था हूँ ये बापा आमर जहाँ कहती गुरुजन कथा हूँ सब सत्य बापा आमर कायदार माटी उठे नथिले बोली एटा बुआ पड़ा बेउड़ा होता तेणु ये धान गंडाटा जहाँ अच्छी बुआ बहुत सुंदर है फाइन है आपण मानू केमती लगुच आप कमेंट रे जनइबे कि जो मैंने माटी उठे रही थे कंडीशन सब ये अंचल सारा ये कंडीशन सब या तो माटी उठेबार कारण हूँ रुआ रुई टाइम रे पानी रुए ना सुखिला हो जाए तेणु रोई हुए ना तेणु से माटी उठे रोई दिखती किंतु जो पानी आसला यही कौलिया अवस्था ये बिलर जंघे पानी सांग मैंने ये बिलर देखुन ये बिलर जंघे पानी तेणु ये चतुर्पार्श्वक ये कंडीशन तेणु जहाँ बापा आमर माटी उठे नथिले तेणु ये अवस्था अच्छी सांग मैंने केमिति अच्छी आपण मैंने निश्चित कमेंट रे जनइबे मत तो लगुच बहुत बढ़िया अच्छी फाइन अच्छी तेणु धन्यवाद सांग मैंने किंतु केवल खाली बछा बछी हम बछा बछी हेल्ले कौन घास हाथ में कौन घास ना कारण घास पूर्वर मु घास जो उठिला धान गछ चाखेंड चाखेंड होता मत औषध पकई देते बेउड़ा है कौन घास हाथ में ना किंतु बालुंगा अच्छी तेणु बालुंगाटा चिन्हवा मो पक्षे संभव न जहाँ हम ईश्वर को इच्छा तेणु ये अवस्था अच्छी धन्यवाद सांग मैंने बर्तमान देखिले आपण मैंने धान कियारी तेणु जो मैंने चाषबास करती मन सब थाए मो बिलटा रोई थी केमती है कौन है टी देखा जा पानी बुड़ीगला बुड़ी जाइला ये अवस्था थाए तेणु जो भल थाए देखिले भारी आनंद लगे तेणु निज हाथ से करें तेणु चाषीर आनंद हूँ यहाँ फसलटा केमिति आपण मानक निश्चिंत आनंद लगुथ कथार अच्छी देशरे हिंसरे हेले देशरे पड़े तेणु गोटे चाषी सफल चाषी यदि चाषीर सफलतार देशर सफलता तेणु तेणु माने जहाँ कहती चाषीर उन्नति रे चाषी बंचिले देश बंचो तेणु सांग मैंने यहाँ हूँ निश्चिंत सत्य कथा तेणु आपण मैंने निश्चिंत खुशी अनुभव करुवे धन्यवाद सांग मैंने बर्तमान घर को जीवा से पानी रे पुणी पशि पशि से रास्ता उपरକୁ ଯିବା ସେଠୁ ଯିବା धन्यवाद।